2, action! Gabi, ang lakas oh. Ulit yan! Leads oh. Mababa. Pag mas malakas, mas mababa eh. Ah, pag malakas mas mababa. Pag malakas yung suntok, mababa. Gab. Ay, bumababa. Hindi! Nagsi-600 plus eh! Nagsi-600 plus! 6K! Oo. Tapos bumababa. Hindi, mali yung ano, yung numbering. Tingnan mo. Ayun oh. May numbering eh oh. Yeah. Yung itsura niya na. Ay! Tingnan mo! Kakamalakas yan ha! Oh! Karanta! Oh, 6. 6'9 no? Ay, 6'7. Go bro! Go! Malakas, mas mababa. Ah, pumaba. Baliktad. Mas malakas, mas mababa. Kaya bibidyo mo na ako. Ay, bibidyo pala. Sino mag-host? Ayun, kasama ko si James, si Kim. Ayan, sama mo rin si Jess at si Sonia. Ayan, tara. Malakasan na nga yan. Suntok. Ano? Hilay mo muna, Mat. Hilay mo muna, Mat. Start. Ayan, ano. Uy, grabe, lakas nun ah. Ah, pababa. Dapat zero na zero. Dapat ano. Robin Padilla. Ay, grabe. Solid. 600. Pababa siya, pababa. Diba? Uy, hinahapon. Okay, style mo. May technique kasi yan. Pagpahilaan yung suntok. $50. Ay, saka. Nila ako na nga eh. 50 siya, 50. Jess and Sonia. Jess. Contento. Kontento. Kontento. Sampalin nyo. Sampalin mo. Uy, 6'1". Bakit yun? What? Ano Oh, Jess, next. Kaso itap nyo. Itap Ayun na. nyo. Dalawa nga yung si Sean. Hindi nasa na, itap nyo. 21 na lang. Siya kasi Sean. Sorry. Kami dalawa yun. Dalawa yan, si Sean, hindi isa. Wala na, 21 na lang. Wala na. 21 na lang. 26 yan eh. 21. Wala na. Ayaw pala, sige na. Pre, ako muna sa camera. Baila ko muna. Kapalin mo. Ay! Okay, malaki yan. Mahal, 5 plus kalahati pa yung kanuwan. Ba't ganun? Start. Buelo kami. Buelo ka. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. action! Laki oh.
79? Scam? Scam? 79 yan eh. 7 yan. 5 yan? Hindi, walang ano group eh. Bakit gano'n ka di ba? Ah. 40 lang po sa Shit, nan. Punchman. Kapalit kito. Uy! 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 Gabi! Laki! 89! Pakilang lakas! 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 Wow! Bawal dito na. Huli mo sa likod. Last. Macho, bawi mo. Wala na. Wala na card. Pautang. Busin mo na, Liz. Busin na. Bili ako tap. Ay, tayo sa likod. Huli mo sa likod. Babawi. Uy, ganda! Wala pa baba! Ayun, 94! Lakas sumuntok ka. Ay! Bakit 51? $300 yan eh. Ayun pala, may card 2. Ayan. Ayan. Galing. Lakas oh. Ito, lakas oh. May ano pa tayo, apat pa. Naubos yung ano mo eh. Sino pa susuntukin dyan? Yung suntok na ano eh. Okay, malakas yun yung ganun. Maganda yung hook niya eh. Hindi, yung isang artista, yun, diretso, yun talaga, lagpak ka nun. Share na ng lakas. Balance eh. Pang ano yung mga pang tambay yun, yung mga gasuntok. Bulagta ka talaga dun, hindi ka nababangon, ha?